ओम श्री परमात्मने नमः। नमः भगवते वासुदेवाय। अनंत संसार महासमुद्रे मगनान समभिउधर वासुदेव अनंत रूपेण विलीयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। प्रथम जो आपको कहूली जे आमे जेहेतु आम भीतर आमे रहीचे आम भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य जो षड़रिपु गुरुदेव कहती पूरा बाबाजी हेले मध्य साधु संत पूरा जीवनी किंतु अଯଥା जो गुड़ा अछि एबा टिके टिके होबा जो साधन भजन द्वारा आन्निक कोन ना ध्यान टिके करिबा गुरु मंत्र भावे ओम टी उच्चारण करिबा ओम स्थिर नासागर को चाहिए ये भूलता दुई आपको आज्ञा चक्र कहा जाए इटा गुरु बाद राधा कृष्ण रास चक्र ठीक कहा जाए मार हृदय पद्म को चिंता करवा या द्वारा के जो मन आम विचलित होउछि बड़ मंत्र धर किसी गोटे मंत्र गुरु मंत्र ले कि कौन जेकोसी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्रुव तार से कथा चिंता करी गला भगवान को आसिले प्रहलाद से खाली हरि हरि कहला हरि बोल सब बड़े माँ गर्भ था कि सत्संग हरि कथा शुणा सी आसिले तो नाम जो नाम आप नाम मंत्र हो जाए केतेबेले जे मन रे जे कोसी मंत्र आमे मन रे श्रद्धा रे विश्वास रे कले से मंत्र दिगला तो आमे जदी टिके एटा किछि दिन कला पर एटा हो गायत्री मंत्र बोले भूर्भुवः स्वः देवस्वरी विद्या मंत्र बोले कला एते कोली एटा बड़ में से जो महामंत्र कहूचे सेटा बोधे बड़ आकु किछि दिन करी ताकु किछि दिन करिया राकाय देटा हेलानी आज बाबा भरिया देथिरे जे जो शिष्यंत राजा रामदेव सत्संग सेटा ही बड़ ना नाम हो तो बड़ आम मानकर विश्वास श्रद्धाटा आसुनी ठीक से मंत्र सेटा होइले किछि दिन पर कारण ए कथा दी संपर्क में मैं थरे कहूची जणे गोटे गायत्री मंत्र जप करता ताकू कोले एक जे 1 लक्ष जप कला परे तो सिद्धि हे जीव तू जहा को हाथ में जहा भगवान कहिची ताको हाथ मारी दबु बा जहा करू फुंकी दबु के से मंत्र करी तर कथा हे जीव जे कोनसी ये जप कला परे 1 लक्ष हे गला 10,000 पुरस्कार कर माने कि ब्राह्मण वाले को राखी खाइ देबी तो देबी लखरा रे गोटे दा 10 प्रति 10,000 मंत्र है एमिति करी लक्षे है किंतु ता सिद्धि मंत्रटा सिद्धि है से कौन कले ना सी पुणी कले ना ये गुरु बाबू ये मंत्र देले मंत्र पावर ना गोटे तंत्र साधना करते तंत्र पाखे जाई पहुंची जाई कहउचंती कली गुरु मंत्र देले कहिथिले मते लक्षे 10,000 जप कली ब्राह्मण मान को डाकिले खाइबा पाई देली ताको दक्षिणा देली लुगापटा देली सबु देली पुरस्कार 10,000 दिया जाए सबु कली कि मोरे ठकाई देले मंत्र शक्ति नाही से तांत्रिक गुरु कहले ठीक मु गोटे मंत्र देबी तमे एटा 50,000 कोने से लक्ष्य करे 50,000 कले तुमर सिद्धि हे जीव जा कहबे सरा हेबो पाई जिवे तेणु से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे से मंत्रटी दा जप कर जपए छुआ टिके चुप रह ताको मिठा मिठा दियो साइड नै जा पछुटी रे कोन होउची ना एतला जपटी करूची ई जो 50,000 कइथे मात्र 10,000 करिसंती सिद्धि हैला जेतले सिद्धि हेइची से जो चंडीवा चामुंडा ता सामना को आसी पारो मोर तो सीधी आसे जानि परला देह भी उल्लास लागला हल्का लागला तो जेतरा हल्का लागला कहला मु तो सीधी 50,000 कइते करे एई गुरु ठीक ए भाभी जे आनंदित होइला देखो आसुर पाख को गाई मु जहा कहबी तो ना पाइबी जे सेटा मु तो पाख को जाई पारिबी कारण कोन ना तुमको जो आगुरु जो करिथिले गुरु 10 लक्षे महाजे गायत्री मंत्र स्मरण करिवो से मंत्रर प्रभाव रे तुमर सिद्धि कि तार जो शक्ति अछि ता शक्ति बळ रे मु जाई पहुंची पारुनी तो सामना को आसी पारुनी
এই কথা যেতেବେଳେ କହିଲେ ତାପରେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଗୁରୁ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଜପ କରି 50,000 10,000 ତ ଆପଣ ଠିକ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ କାହିଁକି ଆସୁନି? ସେ ଗୁରୁ କହିଲେ ନା ସେଠି ଯୋଉ ନିନ୍ଦା କରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ତ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଶକ୍ତି ପାଇଛୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ସେ ଆଉ ପଶି ପାରୁନି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ ଆସିଲା ବୁଲେଇଲା ସେ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରଟା ସିଦ୍ଧି ହୁଏ କେତେବେଳେ ଯେ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ମନେକର ସେ ଜପ କରୁ କରୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଛେ ବା ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଛି ହେଇପାରିଲାନି ଗୁରୁ କହିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି କାରଣ ଇଏ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ କାରଣ ଦେହ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାବନ ସେ କାଠ ନୁହେଁ ବା ପଥର କାମନା ରହିବ ଲୋଭ ରହିବ କ୍ରୋଧ ରହିବ ହିଂସା ରହିବ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସେ ଅଯଥା ଲୋଭ ଅଯଥା କ୍ରୋଧ ଅଯଥା ଯୋଉ କଥା ବେଶୀ ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହିଁ କ୍ଷତିକାରକ। କାରଣ ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଶରୀର ହେଇଛି ମାନେ ଏଗୁଡାକ ଆସିବ କାମନା ଲୋଭ କଣ ଆମେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ ଦୁଃଖର କାରଣ ହଉଛି କାମନା କାମନା ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମନା ନୁହେଁ ନିର୍ବାଣ ପାଇବା ମୋକ୍ଷ ପାଇବା କାମନା ନୁହେଁ ସେ ଏକ କାମନା ବୁଦ୍ଧ ତ କହିଲ ସେଇଟା ଠିକ କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କହିବା କଥା ନାହିଁ କାରଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଇଏକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଆମ ଇଏ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାର ଯେ ଯେହେତୁ ସେଟା ଆସିବା ଆମେ ଯୋଉ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ପଛେଇ ଯାଉଛେ ମନ୍ତ୍ରଟା ହବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ କରୁଛେ ତେଣୁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହବ କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧ କହନ୍ତି ସେ ଏକାଗ୍ରତା ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବିଷୟା ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ହରଇ ଆତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ବହୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ କଲେ ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟିକେ ଆସିବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିବେଶର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଉ ହେଲାଣି ସେଗୁଡା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ହେଲା କଥାଟା ବଢୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ କଥା କହିବି। ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାଟି କହିକି ସେଟା ଆଜି ଗୁରୁ ଚରିତ କଥାଟି କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି ହେଲା। କଥାଟି କଣ ନା ଉଦ୍ଧବକୁ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବାବାରେ ତୁ ରହିକି ଏଇଭଳିଆ ତୋର କାମ ହେଲା ତୁ ଯା ଯେ ବଦ୍ରିକା ପଳା ସେଇଠି ବସିକି ମତେ ସବୁ କିଛି ତୁ ସମର୍ପଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଦେଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ରୂପରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲି ବା ଅନ୍ୟାୟ ରୂପରେ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବେପାର ଦୋକାନଟେ କରୁଛି ମୁଁ ନେଇ ଆସି ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଇଦିଅ ଭଲ ଭଲ ଖରାପ ସବୁ କିଛି ତାକୁ ବତେଇଦିଅ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ତୁ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଆ କରିଛି ଆଉ କଣ କରିବି। ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ବାବା ଯୋଉଟା ଆଜି କହୁଥିଲେ ଚୋର ଚୋରି କରିତେ ଯାଉଛି ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଭାରି ବଞ୍ଚିଯାଏ ସାଧୁ ସେ ଭକ୍ତ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାର ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ମୋ ଦୋକାନଟା କରୁଛି ଗତି ତାର ନିର୍ଯାସ୍ୟ କଣ ଏଇ କଥାଟା ଉଦ୍ଧବକୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଦିଟା କଥା କହିଦେଲେ କହିବେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ରିୟମାଣ ଆଉ ସଞ୍ଚିତ ଚୋର ତାର ଆଗାଜନ୍ମ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କର୍ମ କରିଛି ସେହି ଚୋର ହବ କାରଣ ତାର ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଚୋର କରି କରି ଧରା ପଡିବ ଶେଷରେ ଯିବ ତାପରେ ସେ ଡାକୁଛି ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଚୋର ମାନେ ଧରା ପଡୁଛ ପଡିବ ତାକୁ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯା ମାନେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କୋଡେ ଧରି ମୃଗୀ ନଚାନ୍ତି ନରହରି ଝାଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ଚୋର କରୁଛୁ କର କଲା ପରେ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ଧରା ପଡିବ। ଏ ପୃଥିବୀଟା ଗୋ ଯେଇଠି ଯିବ ପୁଣି ଦିନେ ଘୁରି ଘୁରି ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ କଥାଟି ହଉଛି ପଢୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ନାମ କରିବା ଦି ବସିଗଲେ କାହିଁରେ ଭିତରେ ଆସିବ ଟିକେ ନାମଟି କରିବା ନାମଟି କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ କଥାଟି କହିବି କଣ ନା ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନରନାଥ ଗୁରୁ ଚରିତ ଭାଗବତ ହରି ହରି এই কথাটিକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶେଷ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ନାମ କରିବା। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়
मारे आम डाक्तर साहब बस साइंस भी कहूँ विज्ञान डॉक्टर माने कौन नर्व एक्टिव ये जो बाजिला ना ये जो सिरा पसिरा गोटे भी हम आ धीरे बसिक शुणवानी तो आज ताली हेने से भी पाइले एठी नाम टे बेला ताली मारा है थरे ताली मारा कथा मु कहूँ देखो थरे बसिछंती ठाकुर अनुकूल चंद्र बसिछंती गछरे किछि चढ़ी बसिछंती इधर चौकी बसिछंती ये गाँव गाँव नाम करबो ताके दिनरा मारदेला चढ़ी उड़ी इतर उड़ी गले चिंता कले उड़ी गले काय शब्दटा हला उड़े के आसीला चढ़ीबा गछ मूल जे अछन जे धरे काय सत्र आसीले गला तेणु से सिद्धांत आसिले जेते बेले तुम प्रार्थना करूचो नाम करूचो जो जे नाम कले हम भीतर जो पाप गुडा किछि अछि बा ये कथा कोन ये नाम द्वारा कोन ताली द्वारा ई शरीर तो एक्टिविटी हैला तापर कोन हो ना ताली द्वारा हम किछि अज्ञान रे जान समते पांचटा पाप डेली करछ समते मु करछ बाबा जी रो बाप करछ हैं समते करछ हमरो आज जो बाप समस्ते प्रत्येक दिन पांचटा करछ कौन से बात जानी हैं प्रथम हम जो चाली की जाऊ छे छोटो जीव जानि त ना गाड़ी बाइक हो से कथा झाड़ू मारू छे सेटु मन हां ताबे भगवान अछोली आउ का पानी पीऊ छे अग्नि बाड़ी आसी मारे दीप न गोचे बा दीपटा लगेला आसी जण पड़ी से पुड़ी के मरि गला मसा तो रोज मारू छे से कथाटा होची तेरो एई जो कथाटी होची तेरो हम मानकर पांच जे पीबा मसला बाटू जेने ग्राइंडर ला आउ तो नाही ए डाक्टर सार बछरी बहुत डाक्टर माने जे आगुरु मा माने घसुतले कोन मसला बाटुतले शरीर जो एक्सरसाइज होतला रोग नाही एना तार आठु रानी ओटा जे मोटा धइलानी एठी ओटे जॉइंट सुकेलानी एठी सब काई कि एई रोग अरे सोखनी हाई रे ना चलो डाक्टर आगे कहू तुम चलो बाकी परिश्रम कर जाओ नाम टी करवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा Hare Rama